Hello mga kukulit! So naman dito tayo sa Manila Breakwater. Ayan. Ate oh. Gala-gala muna tayo. Hi po! Sorry. Hello! Hi guys! Natutulog! Sino? Si Makoy? Ba't di natin puntahan? So guys, dito kami namimingwit dati. Nung bata pa kami. Kasama namin sila mama tsaka si papa. Ate! Dito kami tambay dati ni mami. Lola. Yeah, kasi si Lolo. Pingwit kami dyan, oh. Baby pa kami din. Layo yung nakarating. Pag ginahagis nila. May nahuli ba sila? Ay, Chote, tutulog ka lang. Ayun, oh. Tingnan natin kung may nahuli si kuya. Kukuha siya ng fish, ate. Yeah, ayun o. Hey, wait na, yan na yung fish. Dali. Fish! Meron na, wait. Asan? Ayan ate, nahuli. Ang galing ni kuya. Wow, galing! Ang galing! Buwan-buwan daw po. Kaya ate, huwag ka dyan. Tatama ka dyan. Dito ka, bawal dyan. Yan o, inahagis niya kasi tulog. Ayan ate, tingnan mo fish. Pag-play. Say hi, ate. Hi. Look, dali yung dami fish doon. Pinuha ni ano, kuya. Dali. Mahulog ka dyan, ha? Marami ka na nahuli? Kapato. Tiffany, what's your name daw? Say hi, I'm Tiffany. What's your name? Kaki Tami. Hey. Tinasama niya siya.
sila kuya magagaling. Tayo. Shoutout Chevy family, AF Daska family, UCCPH family. Para John Francis Pagalitan.